Ассалому алейкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бор як хуш омадед ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас навора бародар то охира тамошо кун. Дастгирии моро фаромӯш накун. Бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Имо WhatsApp ҳастай, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон бародаро, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Фикротонро ҳатман дар зери видео нависен. Гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 151 сомони тоҷикӣ. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст Opel Astra F. Соли барориш 1997 дар кузофи хетчбек. Абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфтаи ҳуҷҷатҳош тамом шудагай, электропакет дора, кондиционер дора, кор мекунад 100%, срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 31 000 сомони тоҷикӣ. ки бо рубли имрӯза мешавад 205 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. Барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Нархи хуб бош кардаи марҳамат занг занед, мошинаи даст натен. Дуюм мошини фурӯшӣ аст Mercedes-Benz V201. Соли барориш 1993 дар кузофи седан. Ранг боша серебристи, абъём мотор боша 2.0, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. Мошин гуфта як сола ҳуҷҷат дора, хадавои нав, сентр замок, мотор, коробка сечка гуфта, абъёмни калид риба, камбуди несай, срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтеса 25 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 165 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, дига аида арзон намешавад. Барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Сеюм мошини фурӯшӣ аст Opel Astra G. Соли барориш 2000 сол дар кузофи хетчбек. Ранг боша сабз, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, гуфтаи дидарш электропакет дора, камбуди нестай, срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 34 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 225 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, нархи охирша дига арзон намешавад. Барои маълумоти иловагӣ бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Чорум мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Nexia. Соли барориш 1997 дар кузофи седан. Абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробкаш механика. Мошин гуфтаи кузовш ягон ҷош харошидагӣ нестай. Мотор соат бори кор мекунад, расход надора, гази бензин 100% кор мекунад, ҳуҷҷатош як сола ҳастай. Балонош созай, дарунаш тозай, электропакет дорад, резо кор мекунад, печка, магнитофон ҳамаш кор мекунад, камбуди несай, срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 14 500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 95 000 рубл. Бародаро, харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунем шавад. Барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай Toyota Corolla. Соли барориш 2007 сол дар кузофи седан. Ранг боша сафед, мотор 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, камбуди нест, срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Вахш қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтеса 70 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 460 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. Барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи бародар дарёфт кунед. Шашум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra G. Соли барориш 1999 дар кузофи хетчбек. Ранг боша сиёҳай, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. Мошин тозай мега соҳибаш задагӣ пуситагӣ надора. Мотор 1.6 Ekateka, салон кожа абагреф сидениё, гази бензин ҳардуш кор мекунад, камбуди несай, срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 44 000 сомони тоҷикӣ,
که با روبل امروزه می شود 291,000 روبل. با خریدار انیق باشه گفته ارزان هم میکنیم شد. برای معلومات بیشتر رقم های صاحب ماشین در روی اکران شما. هفتم ماشین فروشی است اوپل وکترا ب سالی براریش 1997 در کوزوفی سدان. ابیام موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه گاز و بنزین هردش коробкаш مکانیکا. ماشین در حالت بهترین نگاه قرار دارد. کراسکر ردنوی، تخص موتور نو، 4 بالونی نو، اکلیماترش هم نو. کمبودی نیست ماشین خلاصه گفته سروشنا فروخته می شود. عین حال ماشین در ناحیه کانی بادام قرار دارد و نرخش باشه گفته است 26,000 سومانی تاجیکی که با روبل امروزه می شود 172,000 روبل. خریدار انیق باشه گفته با ارزان میکنیم شود. برای معلومات بیشتر رقم های صاحب ماشین برادرو در روی اکران شما. هشتم ماشین فروشی است تویوتا کمبری سالی براریش 2004 سال در کوزوفی سدان. رنگ باشه سفید موتور 2.4 سوزشواری باشه بنزین گازای коробкаш автомат. ماشین در حالت بهترین قرار دارد گفته салон کожа сиденьё лифт краскаш ягон камбудӣ надорад ҳолаташ беҳтаринай срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад ва нархша боша гуфтаистай 56,000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 370,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзона мешавад. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. نهم ماشین فروشی ما هسته اوپل استرا اف سالی براریش 1997 در کوزوفی خچبک. ابیا موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین گازای коробкаш مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار داره گفته گاز بنزین هر دوش کار میکنه. موتور коробка خداوی 100% یگان کمبودی نداره. یک سال حجت داره. کراسکش هم سازای در پیش الکتروپاکت داره. سروشنا فروخته میشود. این حال ماشین در شهر دوشنبه و نرخش باشه گفته 30,000 سومانی توجیکی که با روبل امروزه می شود 198,000 روبل. خریدار انیق باشه گفته با معامله میکنیم. برای معلومات ایلاوگی رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. دهم ماشین فروشی ما است اوپل وکترا ب سالی براریش 1997 در کوزوفی سدان. ابیا موتور باشه 1.8 سوزشواری باشه بنزین گازای коробкаш مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار داره گفته صاحبش. معلومات ایلاوگی نیست برادرو. این حال ماشین قرار داره در ناحیه فیض آباد و نرخش باشه گفته 18,000 سومانی توجیکی که با روبل امروزه میشود 119,000 روبل. خریدار انیق باشه گفته با معامله داره. برای معلومات بیشتر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. 11 ماشین فروشی هسته Volvo 440 سالی براریش 1994 در کوزوفی خچبک. ابیا موتور باشه 1.8 سوزشواری باشه گاز بنزینای коробкаш مکانیکا. ماشین گفته نخدوی فقط میشینی های میکنی کمبودی نیست. حجتاش گفته نو کدگیم تا 3 سپتامبر 2022 هسته سروش فروخته میشود. این حال ماشین در شهر دوشنبه قرار داره برادرو و نرخش باشه گفته 10,000 سومانی توجیکی که با روبل امروزه میشه 66,000 روبل. خریدار انیق باشه گفته مرحمت زنگ زنید. برای معلومات بیشتر رقم‌های صاحب ماشین برادرو در روی اکران شما. 12 ماشین فروشی است اوپل استرا اف سالی براریش 1998 در کوزوفی اونیورسال. رنگ باشه کبود. ابیا موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه گاز و بنزینای коробкаш مکانیکا. ماشین در حالت خوب گفته یگام جوی زدگی پوسیدگی ورید نداره. سروش نفروخته می شود. این حال ماشین در شهر حصار قرار داره برادرو و نرخش باشه گفته 35,500 سومانی توجیکی که با روبل امروزه می شود 234,000 روبل. خریدار انیق باشه گفته با ارزانش میکنیم. علیش هم می شود وریانت ها داشته باشین پیشنهاد کنین. برای معلومات پورا و انیق رقم های صاحب ماشین در روی اکران شما. 13 ماشین فروشی است اوپل استرا جی سالی براریش 1998 در کوزوفی اونیورسال. ابیا موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین خالی коробкаш مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار گرفته. کنسنر داره. همه جور 100% فقط یک کمبودی داره. کراسکش گفته سوختگی تمام دیگه درد نداره. سروش سوم در کار فروخته میشه. این حال ماشین در شهر دوشنبه برادرو قرار داره و نرخش باشه گفته 32,000 سومانی توجیکی که با روبل امروزه میشه 211,000 روبل. خریدار انیق باشه گفته با معامله داره ارزان میکنیم. برای معلومات بیشتر برادرو دریافت کردن به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات پورا و انیق حقیقی صاحب ماشین دریافت کنید. و برادرای عزیز در همین جا امروزه اعلان‌های ایما
мисли ҳар вақта ба анҷом мераса. раҳмат ки навора то охира тамошо кардин. зинда ва сарбаланд бошен. дар ҳар ки ҷой бошен то навори оянда худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо бу шумо бошад.